One TV and click on the bell. Made pebie, we are made papa. Made pebi party sawu. Baby, I will be a wusha Mr. C.A. A radia sumdie and come on the family nina. Be dear any Florence obinim. Be bass me had ye. Nipado dwana fakesi nebino. I am no more frame. My lady lioness, Anne, the Lion Kingdom. Jesus, na he near to me kasi asumboa entremu danen say da. Enuemu and wama ye to me near one thing. Say young Koswa na ye nyinem, na ye dasu jinem, ye free muda. Jumedia ya, me dofo usha me was Swiss a CA. Jumedia usha me was sweet. Adia ye was swa any say. Yes, ye radi hu nim die. Yes, ye radi hu nim die. Ete se die, nipa binum ko school, ko sua nim die. Enye school ko hu sua hu. Me radi bi o madwene mo nyansa, mo mo de be bobra wa asase sui. Ana se ete se die nipa binum eko sua nwuma bi. Eko sua nwuma hu nim die. Me radi ya o madom emo nyansa ne ntiase. Wo mutumi di she hunum ko she anu nwuma ni mu no ebe bobra no sa pepepe ne nipa bia wa asase so a wo pe awrade nsem nhira no esese usua ne hunim die awrade hunim die a yesua no ene se yesua nim die ewo nyankopon ho se yesua de ope ene ne ompe ne ye hu ne ote ne yetumi ate na se se woni obi titiri obi etu anamon na se wan sua ne hunim die enya ne hu sua hunu hu ne awote ante na se a wutumi ne nante emmo brankosi awiye ana se wan hwe ya unya ne nsam hwe wan hwe abebregu etu nipa bebre wan hwe ya obebregu obebra ma obi abedi die nani abre na oba be sua nipa ne hunim die begimi ama no no obehu se na wabefa wani monyam hye ne se wunya no na obi abefa yensua nimdie kosi se yebesua awrade hu nimdie ehu ne ope ene ne awompe ename ne ubesua awrade hu nimdie ba ko bia mesua nya ne hu sua hu yebechirechirem yenyina ye ba besua na wodi atutim no akomam na yetu ho anamon cause ebi daso yes ane ma ne ma awrade awrade shira wo ebi diye wa asase so Mr. Sua bi na wan na ne oni brefo amoni ankobere obi na ye nyina awrade nsem nhira e na ame aye otefo se wa wudu tumi hye won nsem ba obra wo bebre pa wa braboni mu no kwasem na me ka kire wi awrade wonim de ba ko amesua pa woni pa ho ene se adum nyankopon a tumi nyina hye ne nsem no ade wo pepa woni pa ho ne se onipa dasani bia de nanam ntutu bia wotu asase so wode be hye ne nsem awrade nyankopon de enipa bia wonhira tumi ana woyie die tumi obo wo ba asase so no ode ato wanim dada eti afei ena wo ba bebo bra kofa woyie die nhira na de nyankopon pe wo ho ne se ansa na wobetu anamon abobra akwakofa woyie die animonyam nhira no opese wo de ho anamon tutu anyina ehye ne nsem opese wo frɛ no no bedi wanim kan no na oboa wo se bi akonto opunu bi amame menya visa dada ebi ana awawe opunu bi meba ababeko me ye ababeko awawe bibewrem afei na mebeko odumfo na dum me wama me kunu ebeware wama me yire ebeware ni kodura awawe ana se ebia menye sika bi adwuma ana se adwuma ko bi amame e de na sese me ye nyina ye nim se awrade wo ye honhom e kwanya nipa fa so frɛ na se ye bompa ye su frɛ no eno ane se adum nyankopon mobrohumfo no odumfo a enipa na montutu nyina ahya wonsa nipa yie die nyina ahya wonsam awrade mesra wawe ya mi kwa ko wuramu
Meminya nsa ne ntiase a metumi edi abɔ bra wa wawiem akodura wieye. Erade mesrɛw bedi manimu kan no ma wawie ne ntimi nso aba ne ntunko. Erade Nyankopɔn akwantuo yi a menya visa a me ba abekoi. Mesrɛw bra bedi manimu kan. Odomfo ni mobruhumfo. Mesrɛw nka me nnu akonto mu mpo na Erade wadom me no okume mɔbɔ. Na nka wo de adwuma pa bi ato me hɔ. Erade ma mentimi nkɔtena akonto mu mɔbra nkɔ manim. Ma me nso aba wa akonto mu. Erade ma me ntumpɔn. Na me mfa nhyira ne animunyam embere fie. E ma me mma ne nsansa so. Adom Nyankopɔn adwuma ya mabie, adwuma ya mebe stati. Mesrɛ wo me mɔbɔ. Ma me nso aba. Ma adwuma ne ntumpɔn ma me sikasɛm nkɔ so. Erade so odom me boa me ye we ma me a. Me mfa me tight. Enni agro me nwiaw. De bia betua be tight amaw. Ekebetumi kura na the fasting bi kura wo wo no. Ye mo sa de de. Ye yanke the fasting be wo no. Dry fasting ye de be gu so 6 to 6. 6 to 12 do betima ye bia. Na wo hwia. Wo yi sika wo betumi yenya. Se Erade Nyankopɔn me so seed. Empire me bo so fro se bedi manimu. Erade me sika nie. Me dey sow seed. Me dey pour for real mo. We na ya dance ye wo me ne wontem. Se me free me nyuma pass no. Me frɛ wo se bedi manim. Me di me nyuma ne hyɛ won sa, me de ma wawe ne hyɛ won sa. Me de ma konto ne hyɛ won sa. Sa konto pru bie, awawe pru bie, adwuma pru bie na nya no ano no. Enya no ano no. Wudi me ka wo sresre wani agye no. Eye mo wani nyina da nyame ase bet wo wi ade hia pa enie. Nim dia me nim Awurade ho no no. Ye hia kese pa ni. Cause bebre akotena konto. Me say enfie bebre ni. Enkrata asem aye den. Oni nkrata okotena konto nye ne. De wanya nkrata de ye adwuma so ohu ne ho ano wa bobra ni bia kapre. Asasi po one prot oni bi. Ebiti akonto mobomobo ne obre ne awerefo. Bebre edi ahoden edi etumi ahye yensam aye nwuma ni bia kapre. Sawuka Proverbs chapter 16 verse 3 was it the kind for nwuma hye Awurade nsam na wo yesa wadwini betim de entia wadwuma ntimi nkoso a wawe ntimi nkoso ne mabi ntimi nkoso ma wo obire mu no wan fa hye Nyankopɔn nsam ti na wadwina wadwini mu nyina ya wo hyehyehye na wadwini ntimi ntimo no ana se bia won so wo hwemi e bia visa no ni bi afa na wadwene ho se wo betu kwan wo hwe ba bia wadure yi a wotimu se wasɔre me pese me ware na bia madue Awurade madwe me pese me ware e bia business bi apie wo pese odu usika kese bi ko hyem usika keto bi ko hyem Awurade mpeni pa ono ade de tumi hye ne nsem edwene na adwuma bi hu ni bi hu no ankasa de ne petu ho na mo wo yesa wo bepem woni begu ase because Awurade wo friend na omma onina grossa eno anso obefa Awurade mesiro mo bro hu fo no odomfo mi su from me bompa ye from wo pa na de akom kyen aka ho se de me kan no Awurade mesiro ba bia madwim pese metu kwan wan kasa ebi e kwan ma me o mai bi Awurade metime di ye wo so na metime abobra ko mani mamma so aba no Awurade fa me koso Awurade Nyankopɔn pese me ware wona wunnim aware papa epono bie ti bia aware papa pono ma me Awurade wona wunnim ema o musuro wo Awurade ni mema o musuro wo Awurade be so me nsa fa me ko o mo ho adom Nyankopɔn mi sike ya me di ko she business yi mu sanya wo pe se me di hyem na me di hyem na beda ni sun ni awerho a Awurade me sro ma bibi ensi na me nyai e ma me fa nhyem da Awurade say ya wo pe dia e ma bibi a me bom me di hyem a me ntumpon Awurade so otumi ye we nyina ma me me so betumi aye me tua tight amount me bo afori e chenwe etimi so seed me sika nie we na ya dance ye say na invite wo se be pa adwuma ma me we die obi wa sorry a me Canada na meko madam fu bi wa kana se wo se ye yiye no wanya ne ho pa madam fu bi wa London obi so share be ma bi
tentene ne kokko na ho ofani ne sika ti na odi birika kwa ware ye e kanye ho kra na Awurade de ne fa ohia Awurade akwankyere bia ohia Awurade agina tuo Uka Proverbs chapter 16 verse 9 or say onipa wo na wo bedwene wakwan ho se mebese betu kwan pese me ware pese me ye adwuma nanso wana mo ntutu bia de Awurade Nyankopon ne so tutu anamo ma obi apage ne sika do so pu akwa business bi mo amesika na hye obi okro kwaji aban bosia emene wadeka wadwane ya to na japade nyina ebi de sika ko hye nwuba mu aboka abo wo mfom adani suni areho ade Nyankopon ompe woni pa ho baako ne se wo ye wade bi na wo de besie no opese bibia wo bedwene ho se wo beye no wo de secret ni nyina emma no se Awurade de ma dwene ni ebra bedi manim be de hye wo nsa ompese wo de secret bia besie no Awurade mpese wo de wanam ntutu bia besie ne da ade Awurade pe woni pa ho pa ne se wo beda no hu TV esi ne nsem na wono anka safa remote na wa change wo channels nyina ma Awurade adom Nyankopon ono ne nim stations a o change wo kotoa wo benya asundua ma woni age na wasere ade Nyankopon pe woni pa bia ho ene se wo ye oja enti wo nso beda no ho kokko ana nkatie kokko ne nkatie ato ne nsem na wato ne bo ase achi watoto amu abe kokko bie no ono abetima toto ne ho enkatie bie no ono abetima che ne ho anka be hye ebe ye nwunu di enye ye Awurade pese nipa bia da ne ye ho kokko ne nkatie to ne nsem na wato ne bo ase etotie ma ye bene ampase se kokko ne nkatie to ne bo ase toto na ebene ya se wobi nya adaje toto kokko ne nkatie eto ne bo ase dane no na ebene ya mesi eye taste minia eye taste se ka beto bo ase e de wo ye die ho tumi ene wo nipadua nyina hye Awurade nsam so ntoto kokko a ontoto se kokko ne nkate a mesi ka wo be ye de e wa asase so a wo be ye da me nipa nyina be hu se wo ye taste obi di ni tumi ahye ne nsam apa aware be mesi ne susu wo bono a etisa ne yonku be ma ne ene na eko obi timi bu ne yira tse de one ne yonku be ma na eko maami bi oba me nchen drum nchen no asha ase esu mama odu kwa de not afem lioness mi kuru na bu mi ama manim aye kales ano me se maami nani baby kokko baby tuntum aya asamo maami ani baby kokko baby tuntum uhu na wo besu wan kasa do tumi ahye wonsem be ma no de ne sika ne kokko ne titi bi na ho ofe akofa be ma bi aton so be ma akono tumi woni mu akyese ne fi aboso ma ne huru si so a wo kye ponko de bi opese wo na woda eti wo ba benya ni je wa asase so wo benya sika edi so bedaji awari akwa awari ukwa awari asa oso aba afi na ukwenya ma afi na akwenya wei obi di ono ane petumi ahye ne nsam akọwari awari bi a awo ebe de ba onwu bi uka Psalm 127 verse number 3 na osi awo eye Awurade ajapade na mapa de Awurade na de yaketua echenipa ufri wa wari ase no edi afọwe na abo ye Awurade wo de awo betua wo soka obi anya sika bebre be ma ne timi hwe na ma ne boro so nanso awo nwa ye de wa wo do pa kofa oba mamunatu uhu no na osresre na wa na okoba na uwo bi ni nti na osresre no on se wo bo fom kakra no wo hu na pai mu na o kire wo se me menyo oba me ye debi ebe ye yo onye oba ye ne ye exams because
Bibi atumi si kwam nipa timi kofem na awrade abema no so enti se won na wo benya adage abom paye na wo mo ani gie pane asundue kopim se awrade bema ne nsa so wo hu se wo sika kofem nti no onim se wa wie ya no oso wie emuna de bia ntokwa odi ni suban wo muna ntokwa bebebe de bi opam kom da abonten wuti fia wo ne nye oba bi wo ho a wo sika ena wo sika ntina ase de bia wo busa no se ni kunu kofem no ni sika omu no kete uka ba ko no akaten e ho na abehu se woni mu kasa e ho na abehu se wo ye Job yire na Job wo sika wanya ne ho no ne yire anka sembo ne bia nche ne da se wo megire nim se je nyankopon mu ni nyankopon do na da won ne ntemo no je mu du da so kuta mu die mu je mu wanka bi da Job yare da fom woni sika ne de obegina wo kasa je nyankopon mu woni ne do no da so kuta je mu to twene Adam fa na da woni nyankopon nsam ukutam je mu to twene wo wie kwa sa dumi nyankopon lewu oba bi wo ho a ukofem na obekire wo se wo ye pretender na wo sika no ahobrase bi na otimi brema wo ebra wo po fom no ho ahomaso entokwa emuna osomu na mu a osobufuo mu a obabe dibuti oba bi wo ho a ni buti mi fu otimi muna ba ma ne toko nya ne je on se ne sika ne ye no anyankopon peki obi mu no on se wa sha ase so obre ne ho ase obo o ye pretender senka wo de wa wari na mu ntutu o hye Awrade nsa na ka wamfa wa wari ho na mu ntutu tum ya nhyɛ wo nsam a ewo mu se enka awawie bie no ntokwa nim de den wo hodie nanso ye den ente se de wan kasa wo kofa ye na enye nyankopon pe no Awrade mpeni pa wa wo de tumi hyɛ wo nsam wo yie die ho na mu ntutu hyɛ wo nsam Awrade mpeni pa de ne secret bi asie no Awrade mpe etuka Job chapter 5 verse 8 Job says anka me ne wo pa ka me hwehwe Awrade e kira kwan na me de manam ntutu nyina hye Awrade nsa se Awrade na mani pa di yie ona me obi di hia uka Psalm 25 so wo ne say nipa bia osuru Awrade a wode na kwan hye ne nsa no Awrade be kire ne kwan a omfa so ukai 14 na osi Awrade yi ne tiri mu po ne secret nyina eche nipa bia osuro no a wode na nam ntutu ahye ne nsa na mpo Awrade ne omo san kwa pam adum nyankopon po obi ode ne secret esie no enenim die ba ko a menim Awrade ho no eno a na me ne wache no Midiane Florence obinim nipa dodo na ata from my lady Lioness ene aha ena me de ubesie adum nyankopon ya adum na oguso am ya hodini tumi ne nkwa bi mu a ye besan ahihie mu bi Awrade nyankopon hirawo so wo de omre ama yen ye suade ba